আমরা এখন পার্কিং এর দিকে যাচ্ছি এবং ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে আমরা নাহারগড় ফোর্টের দিকে যাব। এটা হচ্ছে জলমহল। এটা জয়পুরের মানসাগরের উপর অবস্থিত। এটা হচ্ছে একটা 5 তলা বিল্ডিং। একতলা উপরে দেখা যাচ্ছে, বাকি 4 তলা জলের নিচে। এই প্রাসাদটা তৈরি করেছিলেন 1699 সালে আম্বারের মহারাজা সোয়াই জয় সিং দ্বিতীয়। তারপরে এটা সংস্কার হয় 1750 সালে। এটা বসবাসের জন্য তৈরি হয়নি, এটা ওই আমোদ প্রমোদ এবং তখনকার দিনে এখানে হাঁস শিকারের জন্য বিশেষ করে এই মহলটা তৈরি হয়েছিল। মহলের ছাদে একটা বাগান রয়েছে, যে বাগানটাকে বলা হয় চামেলি বাগ। আর দেখতেই পাচ্ছেন বড় বড় গাছও রয়েছে। 17শো শতাব্দীতে খরা মেটানোর জন্য বা জলের চাহিদা পূরণের জন্য এই হ্রদটা বানানো হয়েছিল গর্ভবতী নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে। তো এই হচ্ছে এখানকার ইতিহাস। জলমহল দেখে আমরা খাচ্ছি এখন লোকাল স্ট্রিট ফুড। অসাধারণ টেস্ট। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি, বললো যে এটা কুলচা, কিন্তু আমাদের ওখানে কুলচার সাথে এটা মিলবে না। অসাধারণ টেস্ট, অসাধারণ। আমরা এখন যাচ্ছি নাহারগড় ফোর্ট। হাওয়া মহল আর কি দেখলাম, যন্তর মন্তর দেখে নাহারগড় ফোর্ট যাচ্ছি। আর এখন পাহাড়ে উঠছি, তো লেফট অ্যান্ড রাইট টার্ন। আর এখানে সূর্যাস্ত শুনেছি খুবই সুন্দর, তো আমরা অ্যাডভান্স পৌঁছে যাচ্ছি। এখানকার রাস্তা আর এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ আর ইউরোপের থেকে কিছু কম যায় না। দেখুন কত সুন্দর লাগছে। আর এই যে বোধহয় উপরে এই যে এটা মনে হয় ফোর্ট সম্ভবত। আমরা নাহারগড় ফোর্ট পৌঁছে গেছি এবং টিকিট কেটে গাড়ি নিয়ে এখন ফোর্টের মধ্যে ঢুকছি। বাইরেও পার্কিং করা যেত, কিন্তু আমরা একদম ভিতরে গিয়েই পার্কিং করব। তবে বাইরে পার্কিং করলে হয়তো ফ্রি হতো, কিন্তু ভিতরে পার্কিংয়ের জন্য 50 টাকা করে নিল। আর এখানে প্রতিটা ভারতীয় নাগরিকদের জন্য 50 টাকা, আর স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য এখানে চার্জ হচ্ছে 20 টাকা। আর বিদেশি নাগরিকদের জন্য হচ্ছে 200 টাকা এখানকার চার্জেস। আর কেল্লায় ঢোকার টাইমিংসটা হচ্ছে সকাল 9টা থেকে 1টা, আর বিকেল 2টো থেকে 5টা, মানে 1 ঘন্টা মাঝখানে অফ থাকে। তবে গাড়ি নিয়ে এই কেল্লার মধ্যে ঢোকার একটা বেশ আলাদা রোমাঞ্চকর বেশ অনুভূতি হচ্ছে। এখানে যারা রাজা ছিল তারা নিশ্চয়ই ঘোড়ার গাড়িতেই যেত হয়তো, বা হাতিতে পিঠে উঠে। আমরা গাড়ি চালিয়ে একদম ভিতরে চলে যাচ্ছি। যাই হোক, অনেকটাই রাস্তা, গাড়ি নিয়ে ঢোকাটাই শ্রেয়, কারণ হেঁটে ঘুরতে গেলে প্রায় 1.5-2 কিলোমিটার হাঁটতে হবে। তো চলুন, আমরা পার্কিং এরিয়া এসে গেছি, পৌঁছে গেছি। গাড়ি পার্ক করে আমরা এখন নাহারগড় ফোর্টে উঠছি। जीवन कारण तोप, जयवान तोप। हाँ बोलिए। जयवान राजा जय सिंह के नाम से। जय सिंह। जय सिंह तोपों का काम राजा मान सिंह लेके आए अफगानिस्तान से, काबुल से।
काबुल से यहाँ लाके कारीगर लेके आए और यहाँ के कारीगर वहाँ के कारीगर दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया। तो इस बैरियल में दोनों आर्ट डाली गई है। पीछे वाली जो आर्ट है मुगल आर्ट है, आगे वाली हिंदू आर्ट है। आगे वाली जो हिंदू आर्ट है, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो एक कमल, आगे से देखो इसको सन। कुशवाहा वंश के राजपूतों ने राज किया है यहाँ पे। राम जी के 2 लड़के लव और कुश, तो कुशवाहा वंश के राजपूतों ने 40 राजाओं ने राज किया है यहाँ पे। फर्स्ट राजा आमेर के थे कोकिल डे। यहाँ से देखो इसका सूरज, इधर आम गर्दन वाला एलिफेंट गजलक्ष्मी। ये जो बैरियल है इसकी लेंथ 20 फीट है और इसके अंदर 100 किलो बारूद, 50 किलो का गोला इसमें भरा गया था लास्ट तक। लास्ट में पीछे एक चक्री है, उस चक्री से बारूद की रस्सी लगा के नीचे पानी के टैंक तक लेके गए और उसको टेस्टिंग किया फॉर सोल्जर्स ने। जब सोल्जर्स ने उसको टेस्टिंग किया तो जब गोला निकला, धमाका हुआ, तो वो लोग पानी के अंदर, जो आपने बोला इसमें पानी इकट्ठा होता है, वो पूरा भरा हुआ था उस टाइम पे। पानी के अंदर भी वो बेहोश हो गए थे। जब उनको बाहर निकाल के इलाज किया गया, 1 आदमी खत्म हो गया, 3 आदमी कान से सुनना बंद हो गए थे। ये जो तोप है, इस तोप का नाम राजा जय सिंह के नाम पे रखा गया है, जयवान। 2 कुंडे इसके इधर है, 2 ऐसे पीछे हैं। फॉर एलिफेंट्स इसका डायरेक्शन चेंज किया जाता है। और ये जो तोप सब फ्रेंड लोग हैं, जब तोप चली तो काफी नुकसान हुआ, काफी पक्षी मरे मिले और लेडीज तक गर्भवत हो गया। इसीलिए इस तोप को दोबारा नहीं चलाया गया। महाराजा सवाई जय सिंह ने उसके बाद में जयपुर बनाया, जिसको जयनगर बोलते थे। ये 1720 में चला, जयनगर बना 1727 18 नवंबर को। 18 नवंबर में जयपुर की नींव रखी गई। जयपुर के वास्तुकार जो शिल्पकार थे विद्याधर भट्टाचार्य थे, बंगाली ब्राह्मण थे। और जयपुर के जो नींव रखने वाले का नाम था जगन्नाथ पंडित राजा जयसिंह के गुरु थे। जयपुर में खजाना खर्च करने वाले राजा जयसिंह 9 कमरे के खजाने से जयनगर बसाया, तो जयनगर को नाम मिला जयनगर। मतलब जयपुर आज है, पहले जयनगर। जयनगर 9 कोण 18 रोड 7 दरवाजे 3 चौगड़ी, ये इसका मैप था। 7 दरवाजे बंद कर दिए थे तो पूरा सिटी लॉक। ऐसा 3 चौगड़ी, छोटी चौपड़ सरस्वती माता का मंदिर, बड़ी चौपड़ लक्ष्मी नारायण का मंदिर व्यापार के हिसाब से, और रामगंज में काली माता का मंदिर। ऐसे 3 चौगड़ी पे 3 देवियों के मंदिर बने हैं। जयपुर 9 कोण में बसा हुआ है। 9 कोण 18 रोड 7 दरवाजे, वो जयपुर शहर। अभी भी 7 दरवाजा बंद कर ब्लॉक नहीं, अब तो सर अलग अलग उसका। बोलिए बोलिए आप। ये आ जाओ। ये है सर जंगल के 5 किलोमीटर से जो पानी को यहाँ तक लेके आए। राजा जय सिंह के टाइम पे वाटर कैनाल बनाई गई है 300 साल पहले। तो जंगल में ये जो दीवार है ऐसे फैली हुई है, तो इस दीवार के जो अंदर पानी गिरेगा वो यहाँ से अंदर जाएगा और अंदर वाले टैंक में जाके इकट्ठा होगा। पहला जो 4-5 बारिश आएगा वो पानी इधर, और जो साफ पानी आएगा नहीं, ये तो नीचे गया है, ये तो नीचे गया, ये तो वो ड्रिंकिंग वाटर, ये डर्टी वाटर। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर, डर्टी वाटर। कौन सा ड्रिंकिंग वाटर? ड्रिंकिंग वाटर स्टेट वाला। अच्छा, और लेफ्ट में जो राइट में है वो डर्टी वाटर और वो ड्रिंकिंग वाटर। एक ही वो अच्छा ও আচ্ছা আচ্ছা একটু জানাতে ঘুষ গিয়ে তো থাকো গান্ধী আরে ওই যে কুটা ঢুকছে ওইখানে ও আচ্ছা 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 ওখানে স্ল্যাব দেখা যাচ্ছে। सामने जो देख रहे हो आप उधर, वो रडार के आगे देखो, उधर मीणा का गांव है, जाति का। मीणा जाति का गांव जो राजाओं ने इनको कुशवाहा वंश ने हराया था ना। अच्छा, हराने के बाद में उनको वहाँ बसाया। अच्छा। और बसाने के बाद में उनको कारीगर बनाया। अफगानिस्तान गए थे राजा मान सिंह 1580 में। 5 स्टेट को जीत के आए थे वहाँ से, 5 पठानों को हरा के आए। और वहाँ से जब आए तो वहाँ के 5 पठानों का खजाना यहाँ लेके आए और कुछ कारीगर लेके आए 2 प्रकार के, एक तो तोप बनाने वाले, एक कपड़े बनाने वाले। तोप बनाने वाले कारीगर के बारे में मैंने बता दिया, मुगल आर्ट और हिंदू आर्ट। और वहाँ के जो कारीगर जो कपड़े बनाने वाले आए थे वो मुल्तानी मिट्टी में कपड़े बनाते थे पहले। अच्छा, राजा महाराजाओं के पास में लाइटें वगैरह थी कहाँ पहले, तो मुल्तानी मिट्टी में जो ड्रेसेस बनाई जाती है, उस ड्रेस की ये क्वालिटी होती है, मतलब खासियत होती है कि आपको लाइट का मतलब वो नहीं है कि आप एसी में रहोगे। अगर वो ड्रेस पहन ली तो गर्मी में बॉडी ठंडा रहेगा, और सर्दी में अगर पहनोगे तो बॉडी को गर्म रखेगा। ये है उसकी खासियत। तो वो काम मुल्तान शहर से है। मुल्तान शहर के कारीगरों ने आके 5 पठानों को हरा के आए तो 5 कलर के झंडे से उनका स्वागत किया गया। बड़ा झंडा वो है। अच्छा, और उसके ऊपर जो छोटा झंडा लग रहा है, औरंगजेब ने राजा जय सिंह को सवाई टाइटल दिया था, तो इसी बड़े झंडे का चौथा भाग बना दिया है इसमें, बना के उसके ऊपर लगा दिया तो 1/4 सवा।
100वां झंडा है वो। अच्छा तो उसका इंडिकेशन क्या है? राजा जयपुर में है। हो जाएगा। रॉयल फैमिली अभी भी तो है ना। हाँ, रॉयल फैमिली अंदर पूरा बाजार रॉयल फैमिली का खुद का मार्केट है, जो आदमी यहाँ आते रहते हैं, मतलब हर संडे, मतलब 8 दिन। এই সেই ফোর্ট যেখানে প্রচুর হিন্দি সিনেমার শুটিং হয়েছে, যেমন বোল বচ্চন, যোধা আকবর, ভুল ভুলাইয়া, শুদ্ধ দেশি রোমান্স এবং রং দে বাসন্তী। এছাড়া আরও অনেক সিনেমার শুটিং হয়েছে এখানে। তো চলুন এখন আমরা ফোর্টের অন্য প্রান্তে যাচ্ছি। मगर एक सच है, अगर खजाना मिले तो मेरे को भी बताना। हाँ पक्का देंगे आपको, क्या देंगे ना। मेरे को तो 30 साल हो गए डॉक्टर को कुछ नहीं। देखिए सर, ये 40 फुट घेरा है, 138 40 फुट घेरा है, 138 फुट इसकी चौड़ाई, 158 फुट इसकी लंबाई, 81 पिलर्स में पर इसका पूरा छत टिका हुआ है। सबसे पहले राजा का खजाना, उसके ऊपर से पूरा छत, फिर उसके ऊपर पानी, जो मैंने बताया बारिश का पानी। खजाने का रास्ता आमेर से यहाँ तक 2 किलोमीटर का सुरंग आता है, वो इसमें आता था। इंदिरा गांधी ने यहाँ पे जब खुदाई किया, सर्च किया, सर्च किया, तो यहाँ से पूरा 60 लाख गैलन पानी बाहर निकाला। फिर उसका खुदाई किया, लास्ट में मना कर दिया कि तुम्हारे पूरे पैसे को यहाँ पे एक मिला। राइट को हमारी सिटी को तैयारी कर। এখন আমরা যাচ্ছি সানসেট পয়েন্টে। নিচে জয়পুর শহরের এক অংশ, আর পুরো আকাশটা একদম মানে কি বলবো পলিউটেড হয়ে রয়েছে, মানে এত বেশি পলিউটেড যে এখানে সেই সানসেটের মজাটাই আসবে না। তো দেখতে থাকুন কতক্ষণে সানসেট হয় দেখি। চলুন, সান দেখাই যাচ্ছে না, সানসেট হয়ে গেছে। সূর্যাস্ত দেখার পর আমরা ঢুকছি এখন একটা মহলে। আর এই মহলটা একটা পোর্শন রয়েছে হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, আর একটা পোর্শন রয়েছে দর্শকদের জন্য খোলা। তো চলুন দেখা যাক মহলের মধ্যে কি কি আছে। মহল বা প্রাসাদের ছাদ থেকে হচ্ছে ভিউটা এরকম অসাধারণ লাগছে। এর নিচে রয়েছে জয়পুর সিটি, আর এই বাঁদিকের যে পোর্শনটা রয়েছে এই পোর্শনটা পুরোপুরি হচ্ছে হোটেল বা রেস্টুরেন্ট। তো চলুন এখন নাহরগড় ফোর্ট থেকে বেরোনোর পালা। প্রায় 7টা, সাড়ে 6-7টা বাজে। এই রাস্তাটায় দিনের বেলা যখন এসছিলাম তখন যেরকম অসাধারণ লাগছিল, এখনও
দারুণ লাগছে, রাত্রের রূপ আবার আলাদা। দেখুন নিচে কি সুন্দর জয়পুর সিটিটা। তবে একদিনে আমরা জয়পুরের অনেকটাই ঘুরে নিলাম, যেমন হাওয়া মহল, যন্তর মন্তর, জলমহল এবং নাহারগড় ফোর্ট। নাহারগড় ফোর্ট তো অনেকটাই সময় লাগলো এবং সূর্যাস্তটাও দেখলাম। আর এতটা কভার করা এই জন্যই সম্ভব হলো শুধু নিজেদের গাড়ি বলে, না হলে এটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল এতগুলো পয়েন্ট কভার করা। পাহাড়ের ওপর দিয়ে দেখুন জয়পুর সিটিটা, কি অসাধারণ লাগছে না? মনে হচ্ছে যেন একটা আকাশটা যেন নিচে নেমে গেছে, তারাগুলো নিচে মানে ফুটছে আর কি, জ্বলছে, অসাধারণ লাগছে। দেখুন সিনারিওটা, গাড়িগুলো নামছে নিচে পাহাড় বেয়ে, আমরাও এই রাস্তা দিয়ে নিচে নামবো। তো অসাধারণ এই দৃশ্য। আমরা এখন পাহাড় থেকে নেমে জয়পুর তথা পিঙ্ক সিটিতে আবার ঢুকে পড়েছি। তো রাতের পিঙ্ক সিটি অসাধারণ, এটাও দারুণ লাগছে। দেখুন দুদিকে সেম সেম সব টাইপের বাড়ি, আর খুবই ভালো লাগছে। তো যাই হোক, আমরা এখন এই পিঙ্ক সিটি ক্রস করে চেষ্টা করব হাইওয়ের ওপরে কোথাও থাকার, কারণ নাহলে সকালে আবার এই জ্যাম ক্রস করতে হবে। আমরা কালকে সকালবেলা রওনা দেবো পুষ্করের জন্য, তো সেই জন্য আমরা চাইছি যে একটু এগিয়ে থাকতে আর কি, জয়পুর থেকে একটু বেরিয়ে থাকতে কোথাও। তো যাই হোক, আজকে ভিডিও এখানেই শেষ করছি। আর যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের সাথে রয়েছেন, চ্যানেলটা দেখছেন, ভিডিওগুলো দেখছেন, তাদেরকে রিকোয়েস্ট থাকবে যে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট।